Okay, ata. Natin. May video ka man. Ay, dati naka-video lang. Ayan. Lalaki sir. Tapos, tagilan sa... Sige sir, tubak mo sir. Tusok. Okay. Right? Saging. Oo. Ay, ni Numer. Patasin na mo tag-taking. Agi nung kani pababam sir, pero dinapirakan na tayo na. Ito, sir. Tingnan. Wag. Hindi nag... Pati ba? Tak! Yan. Okay. Sabi sir. Okay. Baling penga ko eh. Ito mo lang nito. Ano naman sa gatok man? Pop. Ito nga kami sir, baka matulog ka. Sige, ito na makita. Oh, Gama. saging. Ito sir, patagis. Shoot. Ang gagapati kami yun. Pangit at ikaw no? Pa. Malit Next. sir. Apa? Kita. Oh, Okay. our breeders are already tagged. Ito na di ay. Dapat ito na agalat eh ko. Maluto pati tager. Nagkataka sir. Pagkakitantay lang mo, ano ba? Oh, tager. Donald pas mo na kasi kasi mo na ka. Palit ka pala kaya. Pagbitam. Kato sir, magtulong ka kami. Ay, Wala na sana makali sir. Tumalpas mo sir. Di ba nakakamati niya? Na tulok mo. Tapos kasi mo lang no ka. nag-lock and load yan. Pero dito ba? Ano makalod? Next. Puro sabi lalaki ate ba na? Babae ako sir. Lupa. Kaya bisa pa. Kaya. Mading ako ah. Ano ba din nakita dyan? Mading aglod. Ito na. Dapat patarong, ah. Middle na sir. May patpatar ko mer. Lapal to. Okay. Kaya nakaschedule lang ito sir. Pagpasi mo ba sir? Tapin nga na lang natin. Hindi nagkilwan na. Yan. Hindi na kahit bang third. Natutog. Apa? Ayan. Tanong naguna eh. Ayan da. Ako din mga ito sa ikalap ko sir. Ako magdahan na rumuhan. Hmm. Satan. Okay. Okay.